ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रय विभागो। श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य अजान्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण সত্ত্বমহরজস্তমः। অর্থাৎ অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদির পূজা করেন তাদের নিষ্ঠা কিরূপ? তা সাত্ত্বিক না রাজসী না তামসী? জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় গীতা।